दंत क्रूर केळी क्रतु बदन करः कुंद कर्पूर कांति क्रीडनं कैलासकुटे कलित कुमुदिने कामुक कांतकायः किंकाल क्रीडानोत्कलित कळकळ कालकळी कलत्र काकळी कालकंठ कलयतु कुशलम कोपी कापालिको नः। जय जगन्नाथ। ज्योतिर्विद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को आपण मानंको स्वागत जनाऊँचे। बंधुगण आपण माने को पाखरे मु 256 एपिसोड पहुंचे सारे आपण माने बहुत किसी भी शिक्षा कले। जे बंधुगण आपण मान को गोटे अनुरोध, आपण जो माने देखुछंती वीडियो टी लाइक करंतु, वीडियो टी लाइक करंतु, शेयर करंतु, समस्त जानिबा पाए शेयर करंतु, सब जो माने सब्सक्राइब करनांती सब्सक्राइब करंतु। तेणु बंधुगण ये कथा मत कहवा को पड़ो ना, आपण माने तो रेगुलर दर्शक आपण माने देखुछंती, तेणु लाइक गोटे करंतु बंधुगण। हाँ ठीक अच्छे, आमे पूर्व अध्याय पढ़ी रवि विषय रे। आज से ही क्रम आमे जीवा ग्रह चक्र द्वितीय ग्रह चंद्र पाखक। ताल देखिबा ताल चंद्र होउछंती किए? चंद्र होउछंती ग्रह चक्र भितर देखंतु रवि जंती राजा, ये होउछंती मातांकर प्रतीक बा राणींकर प्रतीक बोली आंको कहा जाए। तेणु मातांकर प्रतीक होउछंती किए ना चंद्रमा बा चंद्र। चंद्र होउछंती जलर प्रतीक, शीतलतार प्रतीक, मधुरतार प्रतीक, समस्तंक संगरे मिसी जीवार गोटे गुण थाए चंद्रंकर। जेमती पानी पानी बुझे ना भल खराब, से जोठी पाइबो पानी मिसी जीवो तांको संगरे। सेही भली भाबरे चंद्रंकर प्रकृति हला से समस्तंक संगरे मिसी जानती। तेणु सेथि पई आपण माने जानिछंती जे चंद्रंकर कोनोसी शत्रु, चंद्र काहाकू शत्रु बोली भाबंती नाही। तेणु तांकर शत्रु संख्या 0। हो बंधुगण देखिबा जे चंद्र ये जो 12टी भाव भितरु 12टी घर भितरु केउ केउ घरे रहिले चंद्र भल फलटिया दियंती। ताल देखिबा प्रथमे मु लेखिछि बंधुगण देखंतु, एक रे मु लेखिछि लग्न। लग्न रे जदि चंद्र रही जानती देखंतु बंधुगण, आउ सबुथरे आपण गोटिए जिनिस नजर करिथिबे, स्वक्षेत्र, मित्र क्षेत्र आउ उच्च क्षेत्र। बंधुगण देखंतु चंद्रंकर स्वक्षेत्र हला कर्कट राशि, एई राशिटी होची स्वक्षेत्र। आ मित्र क्षेत्र चंद्रंकर मित्र को मान देखिबा, जदिओ चंद्र काहारी की शत्रु बोली भाबंती नाही, किंतु चंद्र को केतेक ग्रह शत्रु बोली भाबंती। उदाहरण बुध, बुध चंद्र को शत्रु बोली भाबंती। बुध, शुक्र, शनि ये माने कौन करंती चंद्र को शत्रु बोली भाबंती। आ तांकर मित्र किए किए हेले ना, मित्र हेले रवि, मंगल आ बृहस्पति, ये हेले मित्र। ताले बंधुगण आ तांकर उच्च क्षेत्रटी होउछि वृष राशि। एटा हला उच्च घर चंद्रंकर, एटा स्व क्षेत्र, एटा हला उच्च। आओ हे ए घर ए घर होउछि मित्र क्षेत्र चंद्रंकर, मन रखंतु। ताले बंधुगण जदि चंद्र लग्न रे थांती ताले से कौन करंती ना, एक रे से व्यक्ति विशेष देखिबा को बहुत सुंदर होइथांती। से कला हेचंती कि गोरा हेचंती से कथा अलगा कथा, सुंदर चेहरा टीए मिली थाए तांको। से सुशील होइथांती, आउ परोपकारी होइथांती, सेवा मनोभावी होइथांती, आ समस्तंक लोकंक संगरे मिसिबा को तांको भारी भल लागे। से एपरिक शत्रु मानंको मध्य से भल पांती जो मानकर चंद्र लग्न रे थांती।
ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଚାରଟି ଉଚ୍ଚ ବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ସେ ହେଇଥାନ୍ତି, ଉଦାର ମନା ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଲାଇଟଲି ନିଅନ୍ତି, ସେମିତି କୌଣସି ଡିପଲି ସେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁ ମିଳେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଲଗ୍ନରେ ଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ନୁହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଯିବା କୋଉ ଘରକୁ? ଚତୁର୍ଥ ଘରକୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଗବଳି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇ କଥା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଶୁକ୍ର ଏ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ର ଇଏ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଦିଗବଳି ହେଇଯାଆନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛି, ଏଇଟା ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ, ଇଏ ହେଲା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ, ଇଏ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ଇଏ ହେଲା ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସମୟ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶିଟି ଆସୁଛି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ, ତେଣୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ଯୋଉ ସମୟଟି, ସେଇ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳବାନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଦିଗବଳି ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଚନ୍ଦ୍ର ରାତି 12ଟାରୁ 2ଟା ଭିତରେ ସେ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଗବଳି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଲଗ୍ନ ହେଇଛି, ମନେକର ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ହେଇଛି, 1 2 3 4 ଏ ଧନୁ ରାଶିରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଦିଗବଳି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ଯେ କର୍କଟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେ ଦିଗବଳି ସେ କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ମେଷ ଲଗ୍ନ ହେଇଛି ତାହେଲେ କର୍କଟ ଘରେ ଦିଗବଳି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ଲଗ୍ନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଚତୁର୍ଥ ଘର, ତାହେଲେ ଏ ଘରେ ରହିଲେ ଦିଗବଳି ହେଲେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଦିଗବଳି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳଟିଏ ଦିଅନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ମୁଁ କହିଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳ, ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳଟି ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଆହୁରି ବି ତା ପଛରେ ଲଜିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ମାତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ଆଉ ମାଙ୍କର ଘର ଚତୁର୍ଥ ଘର, ମାତୃଭୂମିର ଘର ଚତୁର୍ଥ ଘର। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଯୋଉ ଗ୍ରହ, ସେ ଗ୍ରହ ସେଇ ମାଙ୍କର ଘରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଗବଳି ହେବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ କର୍କଟ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତି? ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ ହୃଦୟର ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଚରଣଟି ଅତି ପବିତ୍ର ହେଇଥାଏ। ସେ ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭାରି ସଉକ ଥାଏ ତାଙ୍କର, ଚାରିଆଡେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଘରେ ସେ ରହିବାକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ଚାରିଆଡେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଗବଳି ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ହେଇଥାନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ମାତାଙ୍କର ସ୍ନେହଟି ବହୁତ ମିଳିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେତେ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମା ଜୀବିତ ବି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ନଜର କରିଥିବେ। ଆଉ କେତେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ସେ ହରେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ମା ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ମାତୃ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଗବଳି ଥାନ୍ତି ସିଏ ମାତୃ ସୁଖଟି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଆନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମା କୋଳେ ପୁଅ ଦୁନିଆ ଡରେ ନା, ତେଣୁ ମାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଯିଏ ପାଇଛି ଯୋଉ ଛୁଆଟି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ତାକୁ ଖୋରାକ ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ସଂସାର ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଦୁନିଆ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ମାଙ୍କର ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ରହନ୍ତି କର୍କଟ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ, ତାହେଲେ ସେ କଣ? ଦିଗବଳି ହେଇକରି ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଉଚ୍ଚ ବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା, ସପ୍ତମ ଘରଟି। ତେଣୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ରହନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ ଏଠି, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଯଦି ଏଠି, ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ ଏଠି। ତା ବିପରୀତ ଘରେ ସପ୍ତମ ଘରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଲେ କଣ ହେବ? ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିକରି ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଲଗ୍ନରେ ରହିଥିଲେ ଯୋଉ ଫଳଟି ମିଳିଥାନ୍ତା, ସପ୍ତମରେ ରହିଥିଲେ ସେଇ ଫଳ ମିଳିବା ସହିତ ଆହୁରି ଅଧିକା ଭଲ ଫଳଟିଏ ମିଳିଥାଏ। ସେ କଣ ନା, ଏକରେ ତ ସେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତି, ତେଜସ୍ୱୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ
मुख्य कथाटी होउची से तांकर सुंदर जीवन साथीटीए पाइथांती। ता अर्थ एटा जदि गोटे पुरुष लोकर जातक होइथाय ताहाले तांको सुंदर स्त्री प्राप्त हुए, आ जदि गोटे झीटीर जातक होइथाय ताहाले तांको सुंदर स्वामीटीए मिली थांती। तेणु सुंदर र प्रतीक होउछंती चंद्र। आ से कौन करती आ भल कार्य से करी सब बेले भल काम करने पे चेष्टा करती। कहीं से चाहती जे तांकु समस्ते भल पातु, आउ पद प्रतिष्ठा भ्रमण, आ जदि कौन लाइफ पार्टनर आउ कौन बिजनेस पार्टनर ये जिते प्रकार पार्टनरशिप अच्छी सबुथरे से कृतकार्यटीए हुअन्ति। बंधुगण ताले सप्तम घरे रहिले चंद्र यही प्रकार फल दियंती। तापरे बंधुगण देखंतु आउ गोटे घर तांकर अछि द्वितीय घर। आपणकर लग्न जोठी लेखा है तार ठीक आर घरटा मनकर लग्न एठी ए घर कि ए लग्न ए घरे एमती द्वितीय घरटी। द्वितीय घर कहीं बंधुगण ता पछरे लॉजिक कौन अछि? कालपुरुष कुंडलटी को देखंतु द्वितीय घरटी होची वृष राशि घर। वृष राशि चंद्र उच्च हुअन्ति। तेणु सेतिपाई जदि द्वितीय घरे चंद्र रहंती किंतु एतिकी सबु क्षेत्र रे आपण देखुतिबे जे सेटा स्व क्षेत्र कि मित्र क्षेत्र कि उच्च क्षेत्र कि शत्रु क्षेत्र। जदि शत्रु क्षेत्र रे रहिछंती ताहाले से सेतिकी फलप्रद हेबे नाही। हेटा से कथा भी मन रखिथांतु। जदि ताले द्वितीय घर से रहिले द्वितीय घरटी आमे जानिचे कोन ना ये होची बाणीर घर, माने आमे जो कथाटी कहूचे सेटार घर होची द्वितीय घर। आउ कौन ना सेटा होची कुटुंबर घर आ धन संचयर घर। ताले ई एतिकी जिनिस जतेबेले आमे देखुचे मुख्यतः जो मानकर चंद्र द्वितीय रे थांती से माने कुटुंब प्रति तांकर परिवार प्रति, परिवार माने खाली तांकर जे खाली निज स्त्री पिला छुआ नाही, समस्ते तांकर बापा माँ भाई भौणी समस्तंक प्रति से उदार मनोभाव पोषण करिथांती, समस्तंक प्रति साहाय्यकारी हेइथांती, समस्तंक पाखरे से गोटे आदर्श हेइथांती। ताले द्वितीय घरे जदि चंद्र रहिले एही प्रकार फलटी मिलिथाय। आउ से कुटुंब पोषणहारी हेइथांती, सुंदर आकर्षणीय चेहरा पाइथांती, आ धनवान मध्य हेइथांती। आ तापरे मुख्य कथा होची जो पैतृक संपत्ति तांकर अछि बापा अजा अर्जी जाइथिबा संपत्ति गुड़िक मध्य से पांती। आ तांकर गभीर ज्ञान भी थाए। ता कारण ज्ञान कौन पे थाए ना द्वितीय घरे रहिथिबा चंद्र से अष्टम घरटी को देखंती। अष्टम घर होची गूढ़ ज्ञान, गूढ़ तत्वर घर, गुप्त ज्ञानर घर। तेणु से गुप्त ज्ञानर मध्य अधिकारी हेइथांती। आ तांकर स्मरण शक्ति बहुत थाए। बंधुगण ताले आमे जानिले चारोटी घर भितरु ई चारोटी घरे से भल फल दियंती, किंतु सबुठारु श्रेष्ठ फल दियंती चतुर्थ घरे। काईकि से दिग्बली हो जाती। अच्छा बंधुगण तापरे आपण माने जानिथिबे चंद्र मंगल जोगटी हेले ताको लक्ष्मी जोग कहा जाए। चंद्र बृहस्पति हेले ये गोटे जबरदस्त राजयोग, गजकेशरी राजयोग। चंद्र शुक्र हेले ऐश्वर्य बा कलानिधि जोग। आउ ये तीनोटी हेला शुभ जोग। आ जदि रवि चंद्र मिसिकी अछंती ताको अमावास्या जोग कहिबा। आ बंधुगण आउर गोटे कथा मने रखंतु, जदि चंद्र रविंक द्वारा अस्त न हेइथिबे ताल ताको राजा रानी जोग भी कहा जाए। मने रखंतु जदि चंद्र अस्त हो गले अमावास्या जोग, जदि अस्त न हेइचंती ताले राजा रानी जोग ताको कहा जाए। आ चंद्र शनि विष जोग ये गोटे बहुत अशुभ जोगटीए, जीवन में बहुत परेशान दियंती जोग। आ चंद्र राहु केतु जदि राहु बा केतु जदि मिसिकी अछंती चंद्रंग संगे ताको चंद्र ग्रहण जोग कहा जाए। आ बंधुगण आउ गोटे जिनस चंद्र मनकर एई जगार अछंती, एपटे कौनसी ग्रह नाहंती कि एपटे कौनसी ग्रह नाहंती, एठी भी कौनसी ग्रह नाहंती, केवल एका चंद्र अछंती ताले जानिबे ताकू कहंती केमद्रुम जोग। बंधुगण मु एगुडी सब पढ़ेई देछि आपण माननकु, आपण माने से जिनसटाको रेफर करि परिबे। हौ एतिक रहिले बंधुगण आपण मानक भल लागि थाए लाइक करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे। एतिक रहिले। जय जगन्नाथ।